ओम शांति। मोर प्रिय आध्यात्मिक प्रेमी भाई और भौणी माने, आज ही अमृतधारा कार्यक्रम मु आपण मानंको अभिनंदन जनाऊछि। आज ही आध्यात्मिक भावधारार विषय वस्तु हेउछि नुआ विश्व पाई नुआ ज्ञान। वास्तव में कथारे अछि जुग शेषे जहा देखुछि मनुष्य किछि नुहे आज नुआ विनाश पूर्वरु प्रभु चिंतन रे आस गढ़िबा दुनिया। एही संसार रे सुख दुख सत्य असत्य दिन राति नुआ पुरुणा चक्राकार गति रे लागी रही। जेतेबेले नुआ अछि सेतेबेले पुरुणा नहीं कि जेतेबेले पुरुणा अछि सेतेबेले नुआ भी नहीं। ताहले वास्तव रे ए विरोधी चक्र एका स्थान रे रही पारिबे नहीं। जेमिति आमे देखुछे विष आउ अमृत सर्वदा एका जगार रही न थांती, ठीक सही प्रकार भावरे एही सृष्टिर एही अविरत भावधारा तार नियम को पालन करी चली आसी। आमे देखुचे ए सृष्टि रे आमे जहाँ नुआ बोली कहूचे वास्तव रे ताहा नुआ नुहे। कारण किछि दिन परे से नुआ जिनिसटी पुनर्बार पुरुणा सहित समान हो जाउछि। जेमिति आमे देखुचे कौनसी नुआ जिनिस जेतेबेले तार निर्माण कार्य को आरंभ करा जाउछि सेतेबेले से पुरुणार किछि अंश को नहीं नूतनत्वर परिप्रकाश कराउछि। कारण ये सृष्टिर नियम पुरुणा दिने निश्चय नुआ सहित समान हेब एवं नुआ मध्य दिने पुरुणा सहित समान हब। एही परिवर्तन एहार विशेषण को आमे जेतेबेले परिवर्तन करिबा केतेबेले ना जेतेबेले ए मनुष्यर जन्म भोग बल द्वारा न होई जोग बल द्वारा ही हब। जेतेबेले प्रत्येक मनुष्य आत्मा तमो प्रधान रो सतो प्रधान ने परिवर्तन हो जिवे। जेमिति कि आमे देखुचे गोटे शिशु जन्म हेउछि एवं आमे ताको नुआ बोली कहूचे, ताले प्रकृत रे देखंतु से कण नुआ। कारण जन्मर वृत्तांत को नहीं शिशुटी पूर्व जन्मर संस्कार नहीं तथा ए पांच तत्व को नहीं ता शरीर गाड़ी चली। कारण ए पांच तत्व आज तम प्रधान हो गलानी। ताले वास्तव रे मनुष्य शिशुर जन्म को आमे नुआ बोली कहबा कण यहाँ यथार्थ हेब कि? ठीक जे भले जने नौजवान को आमे कहूचे न्यू ब्लड बोली, ताले वास्तव रे ए पुरुणा पानी पवन ए पुरुणा वायु द्वारा ही तार जीवन धारण होई आसीछि। पूर्व वंशर रक्त ता मध्यरे प्रवाहित हेउछि। ताहले प्रकृत रे विचार करंतु ताको आमे कण न्यू ब्लड कहवा ठीक है कि?
ଯେମିତିକି ଆମେ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ କହୁଛେ, ଏହି ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ବାସ୍ତବରେ ତାହାର ଏତେ ମନୁଷ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷିତ ବାତାବରଣରେ ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀ ସହିତ କ'ଣ ସମାନ ନୁହେଁ କି? ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କିଛି ଚାଲିଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ତାକୁ ନୂଆ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୂଆ କେବେ ନୁହେଁ। ପୁରୁଣାର ଭାବଧାରାକୁ ନେଇ ନୂଆକୁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୂଆ ନୁହେଁ, କାରଣ ସୃଷ୍ଟି ଆଜି ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏହି ପୁରୁଣା ସୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି, ପାପାଚାର, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏହି ଆଧାରରେ ନିଜକୁ ଗତି କରାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଜଣକୁ ନୂଆ କହିବା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେବ କି? ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ସମାଜରେ ସବୁକିଛି ଆଜି ପୁରୁଣା ଭାବଧାରାରେ ଗତି କରି ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି କି? କିନ୍ତୁ ନା, ଆମେ ତାର ତିଥି ତାରିଖକୁ ନୂଆ କରିଦେଉଛେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ କିଛି ନୂତନତ୍ୱର ଆଭାସ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏହିସବୁକୁ ବିଚାର କଲେ ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରିବା ଆଜି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ନୂଆର ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଛପି ରହିଛି ପୁରୁଣାର ଆଭାସ। ଆଜି ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ପାପାଚାର, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ତାର କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଯେ ସବୁ ପୁରୁଣା ଭାବଧାରା ଚାଲିଛି, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି, ସେ ପ୍ରୟାସରେ ସମାଧାନର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଯେମିତିକି ଅନେକ ଆଡ଼ୁ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସାରା ସୃଷ୍ଟିରେ ରକ୍ତପାତ, ହିଂସା, ଈର୍ଷା, ଘୃଣା, ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ନୂତନତ୍ୱର ଆଭାସ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଛେ, ସେହି ନୂଆ ଶବ୍ଦର ଆଭ୍ୟନ୍ତରଣରେ ଆଜି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଜର୍ଜରୀଭୂତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନୈତିକତାର ପରାକାଷ୍ଠାର ଅବକ୍ଷୟ ହୋଇ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି, ପାପାଚାର, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଦୁର୍ନୀତି ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ହିଂସ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦାବାନଳ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ସମାଜରେ ଭାରତର ଉପମହାଦ୍ୱୀପରେ ଅନେକ ଅଶିକ୍ଷିତ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ, ନାରୀ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ପାପାଚାର, ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗି ଚାଲିଛି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଭାରତର ପ୍ରାୟ 60 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନିରକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି
ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲା ବେଳେ 6 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସାକ୍ଷର ବେରୋଜଗାରୀ ଆଜି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ 12 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଲୁହ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ବସିଛି। 1.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନାରୀ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତିରେ ନିଜକୁ ଲିପ୍ତ କରାଇଛନ୍ତି ତ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୋକଦ୍ଦମା ଆଜି ଅଦାଲତକୁ ଅତିଷ୍ଠ କରିଦେଲାଣି। ପ୍ରାୟ 4,000ରୁ ଅଧିକ ଜାତି ଉପଜାତି ଏହି ଭାରତବର୍ଷରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ନେହ ଓ ସହଯୋଗକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିବାରେ ବସିଛି। ଆଜି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସ୍ନେହ ନାହିଁ, ସହଯୋଗ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟକୁ କ'ଣ ନ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ଏ ବିଜ୍ଞାନର ଭାବଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି କି? ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୃହକୁ ଆଲୋକିତ କରିବାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନ କରି ଚାଲିଛି। ବାହାରେ ପ୍ରକୃତିର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଲୋକିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାରେ ବସିଲାଣି। ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ଧକାରର ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଛି। ପ୍ରକୃତି ଚନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାର ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତ ବିଜ୍ଞାନ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ରୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କୃତ୍ରିମ ଶୀତଳତାର ଅନୁଭବ କରାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିର ଶୀତଳତା କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରୁଛି କି? ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି ନା ବାହ୍ୟ ଭାବରେ କିଛି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବାର ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଛି? ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଖବରକୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିକଟରେ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ଅହଙ୍କାର, ଈର୍ଷା ହିଁ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଛି। ନିକଟ ମନୁଷ୍ୟ ଦୂରେଇ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଦୂରତା ମନୁଷ୍ୟ ନିକଟ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇ କ'ଣ ଆମ ଦୁନିଆରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତିର ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ? ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆ ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ପାପାଚାରରେ ଲିପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଈର୍ଷା, ହିଂସା, ଅପମାନ, ଅସମ୍ମାନ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ସାରିଲାଣି। ପୈଶାଚିକ ଆନନ୍ଦରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଅଭିପ୍ସା ପୋଷଣ କରୁଛି। ଆଜିର ନାରୀ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନ ଭାବି ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୋତକ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଜି ରକ୍ଷକରୁ ଭକ୍ଷକ ସାଜିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ନିଜ ହାତରେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସୃଷ୍ଟିର ଅବସ୍ଥା
किभଳି प्रकार भावरे नष्ट हेबारे बसिलाणी। मनुष्य मनुष्य मध्यरे जो प्रकार आंतरिक सुख सहयोग भावना रहिबा दरकार, से सुख और सहयोग आज विलुप्त होगाक बसिलाणी। ताहले एमिति दुनिया केते दिन पर्यंत बंची रहिबो विचार करंतु तो। आज अनेक गणमाध्यम माध्यम रे एही सहयोगर भावधारा प्रवाहित कले मध्य मनुष्य कर्णरे शुणी या प्रत्याख्यान कर देउछि। एहा द्वारा कण मनुष्यर प्रवृत्ति परिवर्तन हब ना विश्वरे नूतनतार आभास मिलिब? ताहले विचार करंतु एही नूतनता आमे केउं आधार रे प्राप्ति करिबा? आज सरकारी एवं बेसरकारी स्तर रे मध्य विभिन्न प्रकार पदक्षेप निया जाउछि। एही प्रकार भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी दुनिया रे परिवर्तन करिबा पाई। किंतु एही समस्यार समाधान हेबा परिवर्ते नूतन नूतन समस्या सब सृष्टि हो जाउछि। ताहा निजे आमे निज चक्षुरे देखि आसुछे। जेमिति में देखंतु पुराना फटा कपड़ा को जोड़िबा पाई प्रयास कले ताहा जोड़ी हुए नहीं, बरम अधिकरु अधिक नष्ट हो जाई थाए। ठीक सही प्रकार भावरे यही पुराना दुनिया को आज पुराना मनुष्य जेते चेष्टा कले नुआ बनैबा को भी से केबे नुआ ही पारिबो नाही। आसंतु विचार करिबा, जेमिति जणे रोगी ताको ठीक मेडिसिन न देले तार रोगटा उपशम हवा परिवर्ते बरम तार जंत्रणा और कष्ट वृद्धि प्राप्त करि थाए। ठीक सही प्रकार भावरे एही सृष्टि रे चारि गोटी सत्ता तार प्रभाव विस्तार करिअछि। यथा राजनैतिक सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता एवं आध्यात्मिक सत्ता। तीन गोटी सत्ता आज तांकर शक्ति द्वारा सृष्टि को धरी रखी पारु नाहंती। ठीक यही समय चतुर्थ सत्ता आध्यात्मिक सत्ता लुप्तप्राय हो जाइछि। आजिर धर्म मनुष्य मध्यरे एकतार सूता को बांधी देवा को प्रयास करी, किंतु ता भितरे धर्म विद्वेष भावना सृष्टि करी चलीछि। ताले धर्म सत्ता मध्य आज सृष्टि को धरी रखिबारे अक्षम हो गलानी। मनुष्य आज धर्मर भावधारा रे निजर कर्म को मध्य विचार करी करू नहीं। अधर्म न्याय अपकर्मर प्रयास आज तार बुद्धि को भ्रष्ट करी सारलाणी। अनेक धर्म आज वृद्धि प्राप्त करिथिले मध्य आज सृष्टि रे कौनसी प्रकार परिवर्तन आसुनाही। देखंतु द्वापर जुगरु आरंभ करी आज पर्यंत 2500 वर्ष बीतीगलाणी, किंतु द्वापर जुगरे थिबा मनुष्य मध्यरे थिबा से आठकला संपन्न पवित्रतार शक्ति आज निम्न स्तर को खसी आसी शून्य स्थान रे पहुँचलाणी। विचार करिबार योग्य जे धर्म वृद्धि मध्य मनुष्य को रक्षा करिबारे सहायक हेउ नाही।
अनेक प्रकार धारणा युक्त औषध मध्यम से निजर प्रयास करी चली मनुष्य भितर थिबा विषय विकार रूपी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को नष्ट करिबा पाई, किंतु ताहा नष्ट हवा परिवर्ते बरम कष्ट वृद्धि प्राप्त हेउछि। मनुष्य मध्य थिबा ए राक्षस प्रवृत्ति दिनकु दिन वृद्धि हेबारे लागिछि। ताहले एही पुरुणा औषध और इंजेक्शन कण आजिर नूतन व्याधि को उपशम करिबारे तार प्रयास को ठीक भाव में जारी रखिले मध्य सफलता प्राप्ति करि परिबो कि ना। एथिपई आवश्यक किछु नूतनता, किछि नूतन आभास, किछि नूतन सिद्धांत। आजिर कार्यक्रम को एठारे आमे समाप्त करिबा एवं परवर्ती कार्यक्रम आमे आसंता काली पुनर्बार आरंभ करिबा। ताहले दर्शक बंधु माने एवं आध्यात्मिक प्रेमी भाई भौणी माने आजि पई मु आपण मानक ठारो विदाय नेउछि। ओम शांति। जागी उठ भाई सोई रुह नाही, कुंभकर्ण बिछଣା रे सम्मुखरे देख परमात्मा शिव उभा हेलेणी मही रे, हो उभा हेलेणी मही रे। जागी उठ भाई सोई रुह नाही, कुंभकर्ण बिछଣା रे सम्मुखरे देख परमात्मा शिव उभा हेलेणी मही रे, हो उभा हेलेणी मही रे। जुग पर जुग समय गति रे कଳି सत्यर संगम, जुग पर जुग समय गति रे कଳି सत्यर संगम। एमिति बेला रे मु आत्मा चिंतन आजी हुए प्रयोजन। धन जन जेते अलिक संपद एई मोर संसारे, हो एई मोर संसारे। जागी उठ भाई सोई रुह नाही, कुंभकर्ण बिछଣା रे सम्मुखरे देख परमात्मा शिव उभा हेलेणी मही रे, हो उभा हेलेणी मही रे। ब्रह्मा बाबा हेले
पथ प्रदर्शक शिव ज्ञान आधार रे ब्रह्मा बाबा हेले पथ प्रदर्शक शिव ज्ञान आधार रे तांको ठारू जात ब्रह्मांड संतान मो आत्मा चिंतन रे ब्रह्मा कुमारी तुमार भावरे मुक्ति मिलिब चिरे मुक्ति मिलिब चिरे जागी उठ भाई सोई रुह नाही कुंभकर्ण बिछଣା रे सम्मुखरे देख परमात्मा शिव उभा हेलेणी महीरे ओ उभा हेलेणी